Po mga viewers, isang bilao. Yan o. Yan po. Yan po, yan po, yan po. Bibenta namin ano, 5 piso. Hindi po lang, binablog ko lang po lang. Benta ko rito, 50 piso. Oh, 50 kilo daw, sabi ni nanay. Oh. Yan po. Dinampot na ni Brad Jason. Ayan po, ayan po. Yan, oh, yan, oh. Yan po, ayan po. Oh. Mga viewers, oh. Like and share lang po. Huwag mo nisama yung daon, Brad. Like and share lang po. Ayan po. Yan po, ginawa na. Hey, kipi kabuntot lang po. Oh. Ha? Ah. Bukuhanin? Ayun po, ayun po. Ito po, andito po. Pero lumibat po. Ayun po, mangga, oh. Yung mangga, ang lalaki. Yan po mga viewers, yan, mangga. Ang lalaki po mangga. Apple mango.